Parodisi деген алыстан көріп атайын келдім. Onu değil mi? 10 mu vereyim seni? Келем брат, Төртөөнү 14 дедим болбой. Төртөөнү канча сүрүп атасыз? 110 миң. Sen kimsin? Билес кайке постоянно чесо. Турарту. Жакшы. Мага 100 миң. Таныс кылдыраак бешкекти. Турбасын канча? Басын 75 бербей. Жо, неге бербей атканда канча деп тур? 80 деп. 80 деп тур. 5 миң түшүрбей атыр да. Тиги акес, качып кетти. Assalamu alaikum YouTube көрчүлөр, Талас областынын тургундары. Бүгүн азыр Талас областында Манас району Покровка мал базарына келдим. Бүгүн 18 ноябрь болду 2022. Покровка мал базарындамын буюрса. Бүгүнкү бааларды кандай болуп атканын көрөйүк. Бүгүн жума күнүңүздөр маарек болсун туугандар. Жумага барып туруңуздар. Ошо бүгүн мал базарга келип соода кылган бардык бир туугандарга Аллахым берекесин берсин. İşlerinde ийгилик берсин. Жана сыртта иштеген бир туугандарыбызга жана классташтарыма Аллахым ден соолук берсин. İşlerine ийгилик болсун. Немесе бүгүнкү базардын баазын көрөйүк. Канчадан болуп атканын кирип көрөйүк. Өйдөдөгү номериме реклама боюнча кайрылсаңыздар болот. Телефон менен жиберсеңиздер да болот. Сата турган нерсеңиздерди. Assalamu alaikum. Bazara girdik. Birinci ele bismillah dep koylardan başlayık. Soğunu qanday jigit? Koylar qancha bolip atır? Qaysi? No çoğ. Çoğ 13,5 koy. Semiz koy 13,5 eken, narxlarçı? 17 olsun, narxızın 11 olsun. Narxız 11 olsun ha? Bu 7 olsun. Anı 8 olsun. 8 olsun kozunu. O günümdeki sekmez de. Sekmez. Assalamu alaikum. Koyumuz kança da olsun? Koydu kança da olsun koydu? Koydu 12 de oturun boz. Boz koy 12 min ha? Yaş. 12'si var durur. O bu жерде баке ешкеліп тұр бүгін. Жыраш қойықшы. Assalamu alaikum, қандай сәке? Денсаулық тұраңыз. Базарға келіп қалдыңыз. Жақсы. Қойлардың базын айтып қойыңыз, барлы жері қарап. 14'ten бе? Жақсы. 2 шектер екен, 14'ten. Қарарчаның қойлары мына. Qanday ekan, ne dot? Qancha dot? 13'ten bir. 13 deydi bu ekon. Assalomu alaykum. Bu qo'ylarga da 13'ten surib atadi. Qandama taygan kun ko'rib jap jashini. Jalan ele cho'ng qo'ylar kelib turib. Assalomu alaykum dozim qanday? Qachon o'zinglar? Yaxshi. Ne qo'yi qaralsin. Ko'rjim birinlar. Interes. Bağları. Ja'lama sen YouTube'dan ko'rib. Ishini qidirib ko'smen ko'rib ketishdi. Bisire. Joy ko'rib ketdi. Qancha bo'lyapti, qanday bo'lyapti? Ha. Ne bo'lyapti? 8 görsene muzda çörüm biraz. Ya. Ne alış var? Sodalaş oldu. Kaçadan veriyorsun? Kaça verin? 6 min gibi. Komentarlar qo'y. Qaysi 6 sır otur? Narxlar tartarib ekan. Narxı qo'y sır otur. Qancha var? 7 ga suryapti. 12 da o'tir. 12 deb tursiz bu. 13. Shu 12. Ha, o'sha 12. Bu 12 bu 9. Narxı 9 ekan. Qancha qo'y? Meniki bilmaydi. 12 yarım bular ne? Ya. Ya. Şişekleri neler? Qo'y. Qo'ylar ile. Yaşlı qo'ylar Şike taqdim. Şike taqdiganlar.
Bardığı bir değil de bazı 12 jarım. Bir değil. Qaqtan alып келсіздер, қайсы айылдан? Молдасандан. Баласары? Молдасан. Молдасандан. Мінекей қойлар. Оны қанша сұрап отыр базар? 10.700'den çıkıyor. 10.700'den berіп жатсыңарды. Мінекей базардың ішін көрсетіп қойын сіздерге. On 12'den. 2'den. 4. Şeftekin sıra koyuk жасалған қандайсыз? Bu paroda da. Пародист екен, ошо алыстан көріп атайын келдім. Qo'chqor. Qo'chqor ekan. Aytaringiz. Qo'chqor ne deyapsiz? 10'da o'tir. 10 сұраусы Qo'chqor пародистіге. Не ератыр? Арғандай беріп кетіп ойына келгенде. О, шындай әрбір адам арғандай ойына келгенде. 9,5 olsa vereceğim. Kaça mı şef? 10. Мына уже сұрап атат келеттерге. Жаңағы бересіз бе? Өзің айт, қанша сұрасың? Жаңағы 8-ге сұрап отыр. Әке тәмегіңіз базар едіңіз. Жақтағылар сұрап қойық. Ассалаумағалейкум қанша? Qo'ylar. Алосыңар базар. Етті қойлар қанша екен? 12,5'dan da 30. 2 aydan beri baylangan. 2 ай байланып тұр, мына қойлар. 12,5'dan сұрап тұр. Етті қойлар. Qo'chqorchi. Qo'chqorni 11,5'dan Turishini ko'ringlar. 11,5 so'rab turib Qo'chqor. Yaxshi ekan. Shef qanchadan sizniki? 12'den. 12'den, ha? Qancha? 12 deydi. Taza aytmagan neme ekezinglarni ko'rib oldim, o'ga ketdi. To'g'ri. Bu yerda Qo'chqor turibdi. Qo'chqor qancha bo'lar ekan? Semiz ya. Qo'chqor 13'te o'tir. Qanday bu tishlari? Yosh bu. Qo'z qo'chqor. Qo'z qo'chqor. O'lochi jandaga Qo'chqorlar yuribdi. Qo'chqorlar. 200 so'm bu. Sizlarnikida? Qo'zlar. Qo'zlar. Charba? Ne deyapsın bularda? 11'den var. 11'de sırasın, ha? Ne deydi alıcılar? Alıcılar keldi, üstün lazım berip ketip. 9-8 beri oturdu. Şu çarpa qo'zilarni 11'den sırap otur. Bulmaz ne ekan? Ya. 12 so'm o'tir. 12 sırap otur. Qo'zi qancha do'st? 7,5. Qo'zini 7,5 sırap otur bunda. Ustutmuş ha. Alıcılar ekan. Bulaqlar qancha bo'lar ekan? 3,5 olur. O 3,5dan bo'ladir bular. Bulaqlar. Ya. Ah, voy jigitlar o. Qanday jar? Bozorning sirtına qarab turinglar. Sirlatadi. 5 ta moylar. Bu жерде орыс монтер акыз. Тумасаң лоқ чыгарам. Qo'ylarni olib kelib tur. So'ng to'yda. Почем продаешь? Нет, тебе не надо. Почем просишь? 14 миллион сросен. Уступки есть? Да. Есть, конечно, да. Они большие, да? Чоң-чоң qo'ylar ekan. Сколько зуб они? Старые или нет? Ну, они молодые, но нормально. Görüyorsun? Да. Bizlerine sadalaşmış olganı
3,5 болбойчу. Келем брат, sonra Төртөөнү 14 болбойт. Төртөнү канча сурап отур төртөнү? Бирөөнү сурап. Бирөөнү. 4 ай улак чыгарбайм мен. Төртөнү 14 миң сурап отур. Бирөөнү эле алам деп. Жок, 3,5 болбойт брат. Бирөө канча болот негизи? Бирөөнү 3,5 сурап болбойт отур. Жок, сен Нормально кош берет. 4 болот бирөө. 4 Бирден сураза? 3тен 4. Бирден сураза 4 болот экен. Мына сонун экен. 3,8 чоң берет. Калгандар калдырбайт мен ошону. Чүгүнүн айнан Что, дома есть или нет? Телефон оставишь на YouTube? Не надо. Звонить. Не надо. Не надо? Не продаешь дома, да? Хорошо. Алдым дедим, ачык айттым. 3 Канча дейт буну? 4,5 дейт. Түшүргүлөдү 3,5. Төрт жарым сурап тур. Кандай? 3800 кетти. Тиги бирөө арасынан. Канчадан болот чарба? Достор. Я. Бирөө карматып кеткен билбейм точно. Баазын айткан жокпу карматкан мен. 11. Көптөр ушинтип коет да, карматып кетти деп шолкот. Ондон да 11 эко 1. 11, эко 1-ге 11. Kim satып отур ошону? Жигит. Артына жигит. Уялбагыла камера. Не, иштик болбойт да. 5,5 да? 5,5 болду. Не, сатуучу качып кеттиби? Качып кеттиби? 5,5. Кимдики экен? Кочкор канча экен? Канчада болсуз? 12. Кочкор да наркы? 12. Беркисинчи козун. Bu 12 uşu. Ha, bu 12. Narkın bilmeyin men temes. Beni. Oy bunu ne götürüyorsun? Kişneke koya. Ne getirsin? Şişek olur. YouTube patatası. Narkını kançada oturup bilgen yoksa? Al get 16. 16'ya gitti. 6 diş geldi. 6 diş koçkor 16'ya gitti. Bayken iken? Bayken. Kançada olsa şu kozlarını satı. Satıldı o. Kançada olsa koz. Ben satam deyip 11,5'dan. Özünde tatlı olsa ki. 11,5'dan satıldı bu kozlardı. Nay bayken öz. Şey No bardығы Байкенге де? О, Байкенге. 11,5'dan sırı var. Айтар фермасы бар. Фермасы бар дейін? Фермер өзі. Фермерсіз ба ке? 700 қойдай арғы деймін. Ойча, қақтан ап келісіз? Нарыннан. Нардан келіп отырсыз ба? Сіз неме қылбайсыз ба ке? Телефонын қалтырып сұраш кейк. Телефоныңыз беріп қойыңызшы. Айтып қойыңыз телефоныңыз. Онсыз телефон. Мындай айтып қойыңызшы мен. Үйде көп те? Үйінде көптің. 703 03 02 17. Меддер деген бай. WhatsApp бар, е? Şu номерге байланысса, сен де ошақтан келдің бе? Жоқ. Бияқтан не? Жардан берет кезіне? Туғандар азыр қойлардың базында білдік. Азыр қойларды, жылқылардың базын біліп көрек, қаншадан болып отқаны. Үй торпақтарға келдік бұл ерізі. Ассаламалейкум, мана жегеттен салықтарым. Ой, қанша болып отыр? 85 деп сұрап отырмыз. 85. Қандай сүтті тамшылып отыр ғой? Бос бұл. Туды өлі. Бос бұл. Бос, 3 ай бос. 3 ай бос кені. Қаншасын туайында отыр? 7. 7 не? Жақшы екен. Бұл не? Ортасына эко кері отыр. Сығыл отыр. Боз екен бұл үй. Бұл үйді да көріп қойық. Кімдіке бұл? Қандай тозым? Ойын қанша болады сен? 70. 70, е? Бұл че? 70. Екотен 70-ті. Sütler қандай береді? 4-5 литр. 4-5 литр sütü var bunun. Bunun че? Бұл дәл ұшында, е?
Ekövler 70'den surap atır bular. Surap koyak. Kança bolat senki? 36 surap. 36 surapsın ha, doğru. Kaçan mı o ya? 36 deydi. Kunayın surap koyak. Senki meze? 75-85. 75 bin deydi bu uydu. Narkaç kunayın? 42 bin deydi. Bunun 75 bin surap atır. Bir toğanımız. Bu bir toğanına var surap koyak. Bu kança eken? 67 değil mi? Ya. 67 surap. 67 deydi. Bu yerde kança bir 4 baş var olsa gerek. Kança baş 4 baş gene? 4 baş. O ondan keyin ottan. Kunayınlar cevap. Kunayınlar. 80'den. 80'den kimniki dedi? Gümüşbek. Kançadan beri etken? 80'den de oturacağım. 75'ten beri verdi. Beri verdi deyip. An numerini bilesizmi? Numarını ayt koyayım. Ayt koyarız. 709 93 93 34. Şu numarayı baylanışırsın da. Daha var üyünde sata turanda? Üyünde daha 4 var ekan. Boldu onda. Bakır koda da. Kararça ekan. Şu 4 ev. Ne gerek? Kança surap tur? 75 deydi. 75. Bir yaktan nar bir tur al bir yaktan bakka eyle. Uygan çekin çoğun uy. Aleyküm selam. 105 lira. 105? Nege? Kısır baylangan. Baylangan da soğum. 105 bin. Boları. Bolar 100. Boları 100 deydi. Yaxşı eken. İsterki? Kançadan bol otur? 40 dolar. 40 sırostırı. Berkiге öyle. Satıldı. 40'tan satılmış. Onu eko 40'tan gettir. Ne için müyüz uzun? Kimdik oldu ki? Şamildik onu, şamildik. Ne eşlik hak gelgen yok mu de oturma. 50 sıra otur ya. Şamil atayın tüfeğini aldı bastı. 50 bin deydi mi? Ne olar kimdik oldu eken? Ya. Eko turgo çekçeyip. Bular dili şu primerinde 50 bolsa gerek 50 geçeyim. Da koyam. Narkı 50 sıra oturur yok. Bilbeysin kimdik eken. Ne onda bilbeysin. Kança suradı primerinde? Bunun da yeri yok. Benim var söyledi. Bu kadar artık atayın tarp getirdiğinde mi iyileri çok geliyor. Onun bu kolda 55. Narkı kança aylıktır alır? 1 yaşını aşk olan. 100 yaşını aşkın. 53? Onlar 53'ten gittik o. 53'ten gitti bu leki o. Jaydan aytverdi anam ya. Yaklar mallarını aytalı edeceğim öyle. Bilbeyiz mi? Bu kança eken? 110 bu. Soğum bu. Soğum? Bala salıp koydu da. Bala sal koydu. Kaçadasın? 110 bu. 110 bin. Bu kaça? 110 bu. Kaç tane geldi? Yok. Canatan belirtti duruyor ki. 80 bin verdim. 80'e beri bir attır. Kaç taraf gedin? 85 gibi. Cide. Telefonu kaltır koyayım. Hadi ayıp koyun. Telefonu ayt koyun ki. Assalamu alaikum. İşte Sen kimsin? Şu ayt koy da. Niye? Kaysı ne programması? Biles kayke pastayını edeceğiz. Turar tu. Жақсы. Мен атым Мирбек. Чиледен болам. Mo uydu sat otam. Көріп жатпайсың, uydu көрсетпейсің. Uydu көрсетіп қойған. Ne yapsın?
Yok satayında alып gelirse. Satayında alıp geldim. 505 50 34 16 numara. Kavarlaşıyordular. Valla sıra koyun. Anan prosun telefon nomeri alışık oladır da. 505 50 34 16. Sakin keken naki özlemden sonda. Taza kandı o. Taza kandı değil. Evet. Pirokan bazarında Ek bol çok olacak bu çok toplu. Tuğdu öyle. İboyun Murat. Kaçadasın? 65, а? Покупка тур курсик бизнес. Видишь, Да, я только приехал в гости к родителям, попросили продать. Кақтан келдің? С Москвы. Москва? 65 мың сұрап тұр бұға. Жақсы. Молодец она. За сколько отдаешь? Я не знаю, как договоримся. Договоримся, да? Хорошо. Алсаны айтыршы. Құлайын сенікі. Қаншада olsun? 65. 65. Қаншаны туды бұл? Жаңы. Туелек. Birinci. Бірінші. Чонкен. Чоң. Баласарыский. Баласарыс. Өңіде сон екен, Ой, бля, сонына қарашы. Телефон номері қалтыр қойбейдің? Telefon номері 703 19 05 09. 09, WhatsApp бар. Жандар көріп қойған да? Болар қанша олады бір? Қанша көресің? Бол жалашады да? 58 көрім да. Бересің, Gel bassana benden tartıp. Şuraya gel. Torpoqtor жақты көрек еме. Ассалаумалейкум андай. Торпоңар қанша олады? Бер, Мамет. Салайыншы. Жоқ, Накек осы долар. Қаншаға сұралса ке, айтып қоңшы кетіп қалай. 15 берат, 15. Болчу? 16. Мен сон түші үріп еді. 15-ке сұрап тұр. Сілерді қаншадан? Бұға 17 сұрып атыр Урғатшыға. Урғатшы. Қанша айлықтар бұлар? Бұлар 4 айлықтар. 4 айлықтар. Анан еркектеріне 25-тен артысы. Бұны 22 сұрап. Бұл жақта сұрап қойық. 3 торпақтар тұр. Еркек торпақтар екен. Қаншадан? 34 тені. Бұлар қанша айлықтар? 36. Нарқы 36. Бұлар 34-тен бе? 6 айлықтар екен. Бұлар bazı қаншадан? 33. Еркек пе? Erkek. 33 мың сұрап отыр. Еркек. Нарқы қанша? Нарқылар көрек. Қаншадан сенгі дозым? 23 мың, Әкесі кече? 37. Урғачы о? Урғачы кен. 37. Tatlı olsa ki. Сілеткі? Кімді кен? Қаншадан екен? Қаралады? Оняқ не олады? Салам урғачылар бұл. Қаншадан? 25 дейді. 25 мың дейбі. Бір өлеуі. Нарқылар кімдеге? Ne? İkine. Мен кімешті. 23'te mi narқыларды? Урғачылар 23'ten сұрауды. Барды қалай 23'ке. Ол жерде кішінеке торпақтар тұру, сүт торпақтар. Шек-шейік. Кімдеге? Bunsu 10, bunsu 8.
Urgaç erkek mi? Көтең ургачы. Urgaçlar he? Аркысы 20 чоңу. Çoğu 20 ekan. 3 торпак бар эркектер. Алар 20дан ургач 15. Bir torpak bağlar, iki kişine iki torpaktır mı? Şu ekan. Endi oy torpaklarda biraz bolsa da birlik bağların hazır. Жылкы жакып өтөйүк эми. Жылкылардын баазын көрөйүк. Тугандар, жылкылар жакка келдим бу жерде 18 ноябрь 2022. Тайды сурап коелу. Тайлар канча болуп отур? 30. Ургачбы? Эркек. Эркек тай, 30 миң. Биринчи эле бир тай туруп 30 миң сурап атат. Бул тайларды сурап коелук, баалар насыл болот, кандай жакшы. Бул тайлар канчадан? Тайлар канчадан сурап. Ургасы 43, эркеги 30. Эркек 30, аны бирдей экен бияк менен. Покровка. Покровканыкі. Бұл жерде тайлар. Бұл тай кетіп olsa қанша кетті? 26 кетті. Ona қанша? 26. 26. Urgaçı erkek. Erkek. 26'ya кетіп бұл тай. Қанша да olsa ке бұны? 37. Erkek mi? Erkek. 37 миң. Ленин қаласы бар. Ошо бар бу кандай? Жайлыгандык бу? Жоқ. Пушкин. Пушкин. Атасы кандай эле бунун? Аты билбейм. Билбейсизби? Айтып отуруп бияк. Айтыңыз. 37 миң сурап отур буга. Эркек экен. Бул жерде да тай туруп, сурап коелук бул тай. Bunun atını almayız mı? Бул тай канча экен? Tam hayatta var ekan. 35. 35. Бул качы? Кажайымы? Тарчы. Эркекпи? Мына бул жигиттикин да сурап коелук. Кандай жигит? Жакшыбы? Канчадасың сен? 68. 68. Бул эмне? Байдал бул эмне? Боз. Босби, кичинекей чакан го. Биринчи да. Канча кетти? 71 bin bal. 71 миңге алып атсың, а? Кимдики бул? Я. Сенки? Өткөн базарда. Унт эле калды, мен аны өткөн базарда канча болгон? Канча көрөдүм? Бирөө 3-чү жолу чүрөтсүң го дейм. Мен билген. Мону. Бияка 3-чү. Колону канчадан эле? 140 миң. Шех канчага сурап отур? 115ке суроо атат. 115ке? Мага канча көрөдүң? Айтчы мага. Сага 20га берем. Мага 100 мага. Таныс кылдыраак бериш кеттин. Нават кымат айтпай. Жүз кырк сурап отур мына бул экөөнү. Ne dedi? Kayta gelem deyip. Бар сезгү. Айтыр, бар соғымдар бу. Соғымдар? Айтыр, бу чекесинен баштап. 120 миңден? Бул 120 миң сурасың буну. Бул экончу. 120 болмуза. Но 115. Бейлерби? Бейлер. Бейлер, Нозу 115, бул 120. Наркыныч? 100. Кандай байланган? Канча байланды булар? Ноолар 3 айдан турду. 3 айдан турду. Бул но жан кирет, эм кирет. Эм кирет, чоң экен, Болор канчадан болот булар эми? 115тен берилет. Телефон катыр койбойсузбу? Телефон 703 305 577. Şu номерге буна байланышып, ушулар согумдар экен. Кабарлашып алсаңыздар болот.
Kayda aldı? Soğumda aldılar. Kaça aldınlar? 85. Tegen 85 kaldı. Yaxşı. Ne oldu? Kumdu beye kança oldu? Assalamu alaikum. 30'ga bermeptir. 140 ming dolar de 20 verdik biz. 21 koydu. Men suradım 20'ga. Oldu be. Ya. Valla koyduk tartып koyuyorsun reklama koyuyorsun. Tartsın tartam da ne oğlum? Reklama koyuyor koyuyorsun. Nomerini yazdık mı? İyi nomerini yaz. Ver nomerini. Kayseri boyda? Buna nartı. Ha nartısı dedik. İsminizi aytıp koy. Ortada bu. Ha kança kaldın olsun? 52. Orgaça? Tegi jip bayla otgan suraq koyunça. Kança kaldı zake? Ertek bazarga aparıp berdi deydi bana. Ya. Kança kaldı? Bilmem bekti. Bu kişilik yok. Kança satsız? 67. 67'ge. Dağır sata turgan uyda? Uşul elebi. Şöyle. O yerde uyum var yani, uyum zaten. Uy satış kekeni. Uydu bağlap ver koy. Bazar kapıra atıyor bizi. Ошону эко 52'den болуптур. Мургачылар. Biraz 73 vermiyor. 75'ke kim berip yatır? Buna yesin. Ha, yesi. Mokşu tapkın. Şuna tartan var ne tartan? Жо, мону İnterviyonu koysun. Negiz kança da otur basın kança? Basın 75'ke vermiyor. Jo, negiz berip yatkanda kança dep tur? 80 deydi. 80 dep tur. 5000 düşürüp yatır da. Tigi akes. Ha, kaç ketdi? Ne? Yaxşı. Жақсы емес. Шалпатек. Жақшы дей бересің. Жаман дейін бе? Чарба қойдық қой өзінде. Жаман да ғой аны. Өлгенде саудасы қатты адам ғой. Жаман. Наке. Номер жақшылап. О да. Өткенде жана закон чыгарып атат эле го малга. Неме налог депчи. Малга машинага деп уктуңарбы? Ие. Кандай көз караш кандай? Бирөөлөр неме дейт, ошону укканда эле сразу жаныма отурган бир брат дейт, эшекке төлөйм дейт эне. Эшекке? Эшекте дейт, арам дейт. Малга налог бергенде негизи жайт барыш керек, жайт жок дейт. Машинагачы? Бирок ушун баарына налог кылып атпайбы? Магазиндерге. Машинага тура эле. Тура элеби? Малга болбойт э. Мен көз карашым мисалы баарына налог кылат го. Бирок карапайым элге жаман болуп атыр да. Карапайым элден чыгарып салат да ошолорчу. Өкмөттө эчтеке. Таксилерди налог кылган болсо бизден аны жол киресин кымбат кылып салат. Бизге кыйын болот. Жумуш жок, эчтеке жок. Ушундай элге тиеп атыр да анын кылган налогторучу. Мисалы эң кымбат Покровкада болуп атыр да таксилерчи. Таза эле анда кыйын болуп кетти. Ошол Талас областы боюнча негизи кымбатчылык. Билбейсиң, өкмөт не кылып атыр. 20 дот. 20. Ошол. Айтарыбыз ошол болду туугандар, мынакей бүгүн бир аз болсо да бааларды көрдүк, малдын бааларын. Но кашка канча болду? Жок, канча сурабсыңар? 60 э? Ошол туугандар, мынакей экранга номерим калтырып койгом, реклама боюнча. Ошол номерге байланышсаңыздар, эмне сатсаңыздар да, через телефон жиберсеңиздер да болот. Сата турган нерсеңиздерди. Ошол. Буюрса эмки жумада көрүшкөнчө анда туугандар.